Wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya nani mjoka uridunga harma ye radio nukta FM zibimojana na nukta nne msitiri wa FM nga rihumto sauni na umombeani ike umpango unu mudunge harma hawa ya amani na usawa holiho rikari mnikani niadi ya ukangar joka dasina ni wazimana ye alijaye wa hamada jaye kangar joka ya woide mudiru jimla mzaman wa he radio ya taifa ikao editorialisti wa mwandu wa hensia hatu ikao ngebazima sina ye harikubali ya mpango unu ili rijeri nanue masuala ya husu maisha ya kisiasa ya remau yensia hatu jana aranzi umahaziuzili na kumena dadarui mabadiliho ya nyumeni ya fanshia harmayensi ujana lelo alijai wa hamada jaye ngujonanua masuala mahu ikao lelo nga halikanao nensia hatu ni namna idira ya faliki ya hemhuwa he daula fakamati rais azali asumani na waloki nyume naye namna ya umtsansawe masuala yan alijai wa hamada jaye ngujojibu masuala ikao lelo shabakati la internet ya haumshirikiano wazima no mkataba rarwaliana wazima na sina radio nukta ngari mtosao handani ngari utosao bana mudiru jimla mzaman wakubali huja rijeri wana wazima sina we handani ndu urongoza wa Komorika kweli we alijai wa madajai ngao wazima we nasi mashallah marhaba mengi alhakika ngamshukurio usiku leo ni bahatinku wa nikayo haunikaribisha harma shabakati internet ya ikao leo harma zemedia en ligne gamsubutina me ukairende ha beswafil awal wangu wengi ngwa idungao wangu wengi ngwa jibiwao tiba hirende ha do media ikao ngesomesao izibirao harma yenti wotina balbala wotina mashaka wotina sha ngefanyao nao ya matangazo ikao daraja mraru za matangazo za kanti harma ulemengu d'investigation de analyse de commentaires ani zinao zozondaru yonde zipangao matangazo enge zinao zozondaru uzidungu uzikamilisho enge ngazirende hao msomo harma wandu hudungao wa ushiriao wa hundrao tanafu zaidi. Marhaba bana alijai wa hamada jaye nufursu anku Rashida lelo ra gabiliana wakubali huja rije eritsansawe wakomoriwe nji wa hwishia walwana zijana abaha walona maha mengomiraru yabo kwa jaishi ya lejila alijai wa hamada jaye harma radio ya taifa ranziru wakati waka utsensema harma hazi ya matangazo nana bolo mudiru jimla harma radio ya taifa lelo sikanja ulifanye beshele ya radio wiyo ya taifa omandoniwa hayo yesije lelo ulifanye mtsatsa uranzi kabla rarejanjia harma madai kaudo rutoka huinanua radio ya taifa yeshi namnaje yengo yuno namnaje aba marhaba beshe harma shona hifo kodonika wanada kawashashi waonesa namna ani hawa ya matangazo ya radio namna radio ini akaunjia hunu masiwani okay radio yandisa rangu ortef yandisa zaudi mayot wakati wo ye animateur ya kaya wo sedame check limjua wo yaka secrétaire général wa gouvernement wa periodi wa gouvernance ya Ahmed Abdallah Abderrahman mtukufu anigardoamba kwa uone mtangazaji wa mwando ya venuha hunu masiwani au yende yandisa utoa taarifa habari rangu mawe badabo huja les années 66 radio ibaliwa huja Moroni ija kansi Moroni yabo esayo ikau ibakisha hele jina la Ortef huja wakati rakaunjia harma ya independence bado wakolo wende zao abondo wakati le jina la kubadilia lirendehe radio national ani rendehe radio Komoro abo hizo zija wakati wa rais aliswali mtashiwa
ikao wakati huo anji harma revolution ya radio ya matangazo hau jimla yakaya harma daraja ya revolution yakawa kompanye ya matangazo akawa kompanye ya revolution ya njia ho masiwani ikao hena Mungu haka irende hando msomo ya uonesa ya mahala yensi ya faliki ya mahala yensi ya nzao iwasilishiwa yenge Radio National wakati hiyo irendeha dolikoli mkuu yakausomesa yenge rangu wakati huo Radio Komoro aurambe abasaini arendeha RTC rangu 1994 wakando wakati ya lua ya kaujai ihensi ya RTC Office de Radio Television de Komoro rangu wakati huo ya shombo shino shikaya harumwa oulezi wa udunga ye maendeleo ya kisirikali sha basani ulijarinjar hawa nirwa jina ya demokrasi ikawo ya mashangazo na itongeza seye mudo wa hena mungene namna hahe ya jowona radio ngendao hena au ngerumishiao television ngazirumishiao he hali ya ho wakati shabombo ebenzo wakati watu yote de namna ya kaulazimu yende au kai kaulazimu ikodingoni mwezi rende hao haruma yenti ngono kayaka itsi hodingoni mwezi rende hao haruma yenti aba santi na udwa utokarani haka ngabo mudiri jimla ulo yabo nabo yo eplasi yotikanio ngabo tina udwa ujinike haki ya hamba hau ya hamba ndongo itoka uyonti jumwe namna leda ho ilo lendao sha ngamjo hamba ukaya wakati uno ikablazimu hakanga sharu mafazi zero na ndo wakati kawo ngelazimu yentinu Rais Azali ngeharuma hazi ya upanga mkomoru mnyumeni ya mkomoru mnyumeni ongelazimu ezana zonti abantu amba orteseba jande zana za matangazo zonti zilo armantinu ngelazimu zima kompanya auka hajinike ye fursa ya upanga mkomoru mnyumeni bese upande wonga mtotende njia directement rawe janiso nikema swala ili ugenwa izino yelafu ina itekeleza basa ino karaisa zali guundo mkomori mnyumeni guundo mkomori mnyumeni aka lijo ya harmwetinu ukahena mundu vamana ularmwetinu yeudu sema tu hangale bahari hangale hawa haulinde shijoka ulobonze risaidiwa yole namna le taifa linu la kanti rangu rarenga independence Raisa Azali hajarangu 2016 harinika falki nyindwa jina ikauka ujayungane niyo ne falki akaya itowa rangu 2002 harmaye manda ya mwando ya ukamkomoru ya kaye dhamana mkomori ya jikimu mkomori ya jitoshe mkomori ya jirenge jukumu lewo hizo lezifanyi hao lewo ikawe marunda ngario nao hena zilirao harmwentinu lewo gazila wanao ne mkomori gasina sirkali ya mobilize 255 milliards mapesa ya shikomoru ya lawa harmwe arluinu ikaunga saidi yao lebundo la henchi wotina uka ngabo walobonze raju harendara rema milango warisaidie ili hapo ngeonesa ukayo hazi Rais Azali ajinika ngeli yani sotowa imarunda hizo ando kwa zamba hizo wanadamu kwa tuzi ona shaizo nongo zilo dhahir zirende hao harmwenti wocha lijaiti le utungu hizo nongo lizionao dhahir 255 milliards mapesa yangu haruma ya ardhi yinu ya rea tamalakiwa ni sirkali warenga wafanyao le bundo la henchi zela fwari elopitale maarufu zihazi bali na bali zifanyao hata ngabo makungumanyo woko wonja abantu walishangaza mwe sirkali wo udari roho wamba na mwende kenga manzo mwenzangu gardofanya yenge abo
la bundo la mkomori wa nyumeni la ndiso jana ya marunda ya hayo ay mkomori handiso tanabai uka kana ujwa ulinda mrajina kana ujwa ulinda mhono mrajina ekatido ha izo ndizo runa olewe hivi gwabukaya alijai Muhammad gwabukaya zenungulizo wazi one sabo zontipia aba wakumuri uwinji wa hao wastarabu wasoma ngwazikome yao hamari namna wewe wazikomea abaha wazieleza hauraji abaha wazikomea wabelusha shahabatimbi kazi tusomesiwa yemkomori yaelewa hiyo ndo banu lilono zero banlewo ilwe anihutaji yao matangazo ya dunge hizo uzione sawa au kazi nsifanyi hawe keka batia matangazo hizo nda na hizo leza bamvu watalia maore na Faransa warenga mbuda warema wao hakangwamba kabatufanya ndongo kunmasiwani sha mtu aminie mkomori ulo masiwani utuone zifanyishi hao rango pande wahe le bundo la he manadamu mnumeni le komorien nouveau akaiyo nde lafudhi ya mwando Rais Azali yaritekeleza ndo unda mkomori wa nyumeni ujoka uji kimu ya jirenge ye jukumu lewo garziwo nao hezi fanyi hao he namna ya tsiandawo he daraja ikawo ya nsinge tukuzi hao hakangari wonao ke hata haye mabayeri maparteneri wa hatu wandiso jusezi chwa werankulia werisaidia werishukuria aka wohula wadoja we halemi hono werirawa lelo warihundu lihimi lijihimisa enge abo yongayo mkuu ya pulwa yongayo mkuu sha kamrejei tena nganzo zambwa la ninga mshukuriyo wajozi kalishadadi nga mshukuriyo directeur de cabinet de Mwananyasi Usufu Mohamed Ali Dibelu ikawa baharengeza longo hizo uzinawirisho harmwe miji unjiyo harmwe miji zinawirisha yeonesa zijitihadi zifanyi hao ikawa bazifanyi hao hensa mwili ya mkomoro yenge yabo ilofumbuku tinaujua tijohinye kanja mvumbua harma yezifanyi hao hauka harenda tiba hilo mkaribu maraisi Azali shayo mwishilia yehelewa fikira ya rais yewitanziani haishangilia hiyo ndio maana boko juzi wandu akagwamba ka washangaze roho ambaka waloi huanzwa jartie dahasha na mdafana mwentia ukaena mjipangendo na msinyeze testamaza wandu washangaye shaizo kweli yewe mbi ambaka yaona chilekezi wao ilo harma bundo hienda we ambakanga mjoni menye yawe mduo mkomorajo wacha mihono ya mlindi ya jamenye inge hazamba ndro na minga mzungo mhono ukainwanza rejeze dingoni vanu na sinyete stama inwanza rejeze dingoni akaitike na ujua ureje dingoni vanu banu wanra rapanga yo bandrenda ukaina kwa ureje dingoni kutsora ukayara Azali hakaanza ntireje dingoni wakati kaohani kwa aminifu 2016 haja 2019 hasunzua harmashahiri yaniki washono wa Komoro hademisione ili afanye dauzo ya mtaha ze fikra zae zeleza rengwani mrumdu wa China babo kaja kanzenti ireje dingoni engi hakashindwa mfano abo basa ngonwasilisho harumaye ye tarehi ya hele 26 Wananyasi walobonze wajusa mahio ya ukaya awa manda ya president Isa manda president Keja Isa auka le 26 mai 2021 waivumbua wao yinu ilawana ne manda ya president Azali ya ihunda 2016 2017 2018 president Azali a démissionné le mois de décembre. Haïrahuri.
hauka rinjia harma sharia shanumeni rashivoti ye mwezi mengomiraru ya juillet 2018 yabo ya sharia hisho shilazimisha ukaya presida uliwao yekengwanzo yeshehirishi lutena ngelazimo ya demisione yande kandida Rais Azali harihuri ye manda ya 5 ans ya kaniyo mahamita hairihuri da yinu ya 2016 wananyasi bese wadiwaza mtuhamba ngona wade wa Alzheimer hakanja dosubuti ni wa kalifishie no wade huo shanga mambo mgunguna jalie wala muhe zenywe zile kele yeho zitwani waesheleye ukalo mois de décembre 2018 Rais Azali ha démissionné rikaunji ya harma vote ikawe kampani yandisa omwezi wa janvier 2019 wananyasi waluha waja wakama kandida evotio wakama kandida kume na warano ye kume na waini waheo opposition wala wakopareni wakaufwalebwe wambakartutaha ye sharia shanimenishinu wambakartutaha zasizi kwa tutahe referendum shaosuku waiju wa Rais Azali ha demisione nongoboko kwa jakauzi amini kwa jakauzi fikiri wamba olamdwa basa hatsuwaye kandu hasihiho mtanzani narende ramshide shaizo watuzijua kwa gojeya wa Komoru hena mratwangalero hahari kajajuse macho yangalia wa Komoru wa Komoru ngwanzo hivi wa Komoru ngwanzao mwanadamu ya wanika program ikawo hohuja harmweyenzi haitanziani haonesa umadilifu haonesa sahusi wa Komoru wakanza hivi wakanza mwanadamu ikawo hizo ya hamba hafanya hamuda wa mahamiraru wawono yenti yeheli ya buraia wamba kendudoi wa voti wende arumaze voti gardu hamba zibili henamna opposition wakahanza haka opposition wakahanza zimenyehe haka umenya voti andu zimenya butasi andu zimenya 8h 9h au 10h shakuna daruma voti wa voti hata ufanye utangazaji haruma ya dunia mafi ushukure Mungu ikero bobo sakume na boze biro za voti zikaubalwa bo sakume no moja bo sakume ndio apaswe makiesi Mungu ajalia wapaswe makiesi yo mijini hao yayo kajawaziwa ni makiesi yo mijini hao kawa yapaswa sheria yatekeleziwane maraia ya wazi wa Rais Azali avotewa yende rais ulio banu haruma yentinu le 26 mai ijawo 2021 ande mfumsanu kabili garendora sherehi mahamili ya exercice ya pouvoir yanikiwa le 24 mars 2019 yenge habo msuju wangu najale kwa nanyasi sinamba kangona wade wa Alzheimer akanja dosubuti sha gamombelo wa Mwenyezi Mungu awalekeze ze akili ne zenyongwe waelewe ihoranguha ni horendao haukaihorangua ilungana na sinao kwa nauja honziani wamekaindi homwendao karitiga sina nyiba mbila mala ura jina ilungana na sinao haukarende wajima neze vote yemane communauté internationale wakubali president Azali wakubali president Azali boko wakabanu wakana manvoyer spéciaux wa hao wakahumu ya dunia mafi wabe hawangu watundu ze vote kabati haukavote kai votiende nai wamdwenda shtaki wananyasi kwa shtaki hatanga makungumani wasaidia kana mwende mashtaki kwa jenda mahakama ya hukumu yeye wajeni waongozi madhomano wa kisiasa wonze wabiri wakaharmwensi wa hukumu wamba evoti hibiri harma ze kawaida za voti zende siwao harmati enge gasina rais Paru Azali Asumani
Gojojwa umwanze, gojojwa kumwanza, shayende raisi ulio ni mamlaka ya hensinu. Mpaka hayo 2024. Yenge abo ngatijari hezi za jimbo la 2021 hawindini nga ngwabole jimbo linu la 2021 ka usiku wajana i opposition watsanganyana bazima wafanya meleve ani wajahodu ya ukakwa jaka hambia wakomori kaya le 26 mai domiso wa hiyezi ya azali siundaru sihunne hukurubia ne tarehe hiyo wa rao mhono bonze wajusa mhono ka wajamalilu hadi tena watsahao wakomori wende ani wahitalifiana kama tunazangalia ile kalima la umunano wa hao dauna watangazaji usiku jana nduha ile wakaze kalima za hao wajahudu nsihundaru kablia ya hetari mingomili na dadaru ngwatarajia wa komori ya ukana mdiwa zela sisika jamba ukangalisa hao le 26 mai ritoe azali shabandi ya waroha wende ngabo divergence ngabo wajiriwa na namna wao warongoa ngabo watujiriwa ikangwa tarajia ngwa dugo pareni ye ekosta wifanya wa harma e problematiki yote hadaninga mshukurio wafanye konferensi jana wamba ukaya karibakishao homalahoni rilinde Mungu yabo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ukaya waelewa nezilio harma yeti yabo ngwao harma usubirifu na hiyo ndio nguzo kuu ya bundo yati de amani yabo kwa bango harma usubirifu abo yonde amani yende abo mimi tijwanjeziza kwa heni wakati Rais Azali ya rongo wao ya hunda yafanyao adresse à la nation heni saya yafanya adresse à la nation Rais Azali yewa para wananya maopoza waje wake wazima waunde tsino ka yeye nswamini ka wayeche mtoka ushinda hizo kweli ngene jukumu ya henti shangula nzo sonti pia nimshangirie yenge yabo kena ukiri wo wake bavuni wadofu wabwe sha holiho wo wa sawa hunduye hikma ya ukavanu kasi harma wabakishio harma utulivu harma amani hiyo ndio sonti pia riombelea onde amani yenge hicho kabora ukawa humbe courage ya utahara Isazali wambeka nari kewadzima shati wadzima tsaula bokoga mwisho wanduwe heza majimbo wanua heze rezo sosio ukaya ngwanzao conference nationali ngwanzao dialogue national yoti ndiho ukaizo zohuja yekengabo mushkili yekengabo crise politique ngwajalia alhamdulillah rabbil alamin uhodra bandilio karti harma crise politique tintiti tinku gasi harma hawa ya amani ya utulivu shari njomba Mungu ya amani hiyo yenjezi hemvu yekasonti pia litanganyia na Rais Azali hili yenzi barikishihe harma weke rigabini le bundo la ankiba la henti akaka bati mruhunu ya parovumba le bundo hilo hunu sitokarma nyimani na mivurano shakabati mru ya parovumba le bundo la maendeleo la henti yengelewo hilo risarija harma akwe yetinu iwono tarehe mbili iwono ya tarehe ya Medabdala Abderrahman ya taha independence ya henti iwono ya tarehe ya Rais Azali Asman harma ye Azali 1 yafanya ye reconciliation nationale yengelewo gari tahanao hasonti ritanganyihe rigabili ye rendezvous ya raru ya hentinu na de rendezvous ya raru ya hentinu de maendeleo dele bundo la maendeleo ya henti yayo lazima sonti pia like wazima je kwani fani hao sitoka wazima rifani ngabo ndicho shughuli ya wanama wa opposition wafanya le bunjilo la jana nike wala wazirongo wa no winguazi ukangodoa kensi
walindie Mungu. Walinde Mungu. Elo be usulindia Mungu. Shasiri mimi ngamwambia na heko mjuma yabo wambeka na rendera Tanganyihe na Raisa Zali riunde ntinu hawazima. Yone fikira mimi nachowambia ili complete chapitre. Sha wanikawo baungu ambao kaana rendera fuelebwe izo za hao. Izo za hao. Shoba hanu rawasuli banu kamfikirie ntinu ibaliri. Yentini ibaliri akanga sina maopoza abonga mjokanda njenu ni sisi ndio wanu yabo akanga sina maopoza watofanya sociology watofanya mitwala ya sociology ya yentini. Yentino yumbishi amani. Yentino yoke kiri ya chojaru mankodo. Yentino wanadamu wohanza amani. Yentino amzambo hamara ya saa. Yentino yumbishiha haruma amani. Inde ntibo kowe famu mzima warubaze biro wenzao haruma yemajiho. Yu haruma dunia kejahea. Mdu mzima ya hafa mjini wandura tize biro wenzao ho majihoni. Hiyo ndeone sawo owananya mkurubiano wa hatu simaranya. Hiyo ndeone sawo kasiwanzana. Yenge hizo na lelewe wakati wono dongo sinji vanu harumwitinu wangabi watu sawandu wasopareni wandu kwaja parohenda wandu kwaja msoda hule gasina maamira amedabdala Mohamed halaula ya hajambi ye maranya yentini yendo terambaka ye katikomelo na mjuhe Emazamona Kemenji. Emazamona Kemenji. Azo Zamba. Katikomelo. Shwa Komoro uhanze nti wa Komoro kwa jamu. Wada zananzema kati yao hata na leo kumjadisa. Wa Komoro uhanze nti wa Komoro uhanza amani wasiduku walala wabakisha sukabongwa mwengawo kwa tumuyenga wo mwanza na teramjo hamba wo mwanza shawowo kwa tufanise ntinu na hinru yenti awali yonde itinjie harma podo yole philosophie ya mkomoro le pays d'abord inge abo namna bokonga ngamuonesho kaya yentinu inuti ya umbishia amani ngasi harumwa endini ya Amerike ujanza le Comore d'abord. Alijaye Muhammad Ajaye marhaba menji haunjia rinjie mbanimo mpango wa hatu de suala lihalikianao ne namna uonao zila janibu za kisiasa ikao zende ziwahale taya harma ya Ulaya Faransani ziwahale taya harma ya Ulaya Faransani ka wala kwa unga hata hizo Ahmed Hassan El-Barwan na Metu Ahmad Mahamudu wa hambajana ya ukaya ngwa lindao Mwenyezi Mungu yaje dimuni hukuma ya azali uhotukana ye message ila yahe opposition sukwa jana lebu julola iyele yao walio harma ya Ulaya Faransani ya uka ndizongwa konsiyo walinie Mungu yezila wahamba ukangwa joka huja wajiwa mtowe Rais Azali alimhajiri letegula ngu amini tena uka ngwajo huja eza habiliwa ya uka Rais Azali kajalalikiwa haka ujibeha yeko stawe fanya hindi ya masuala mararu hazima marhaba adani wanu kasarme jahazi lelo ya lazima ushangae karuhusa masuala mararu hazima Abedabdala harmaye parlement ya Faransa abakambu kashindi upenya shehitwa sha mrutina nile je mrukashindi upenya shehitwa ya mrutina nile yani mbulo na kovu wekushindi umpenya ya mayeze nile zaya ukakatina nile eke abo mimi nga mwanzo na mbeo wanama walo Faransa ihumala sonsi pia rikala tika ya Faransa kimnashioni tika ya Faransa kiraiya na mjuo namna ya Faransa zetabu ne mashaka
Yeni utina zorenda, yeso jinika hazi da inu, eni siku ya duha yenji haruma ze interneti hamba hizo ya nzao. Mimi tijo hamba kaya Faransa ngabo madhomana wa kisiasa ikawo yentinu ndio na bezuri nao. Mtuona enamna Gouverneur Hassani Hamadi beikese hakika ngene namna ya ushinda ya nchi Faransa au kange na uraia ngushe na uraia wanango na uraia wa Kifaransa ya wendo ushinda ya nchi Faransa changafikirie madhhabi mshinji ya lonayo hoitwani hae ndo watwani wa hensimu yemruboko yemkaribu wajao na Rais Azali yemruboko yatujua ya pale Rais Azali yamena relewani mndu hama tosha Johari izo kweli yemrumshahenge na uraia wa Faransa tosha Johari mndu ahwenda na uraia wa Faransa akaihorangu hale kabla ijaja humukomoro yabo hajojua ya kenti ya hanafasi shanga gaminakini ukatosha Johari yohanza ntino anobaniani yo kati haruma hali njema Johanza yaje ya rumishihe haruma enti ya oneso watani wahe enti embu tibahi hafanya hazina Rais Azali ukaka depute yabo wakawona na Rais Azali abo hajojua empare ya mabieka nari kewatima abo ngamwa kati wazali namna yo abo huwa wazapia ya I want weseye ngabo atoto wanazijana wasomao zenangazino makatiano walo Faransa ikawa wakaunde kuvrea nchini juzi ya heze voti za 2019 hema kandida wajuha wenda Faransa wenda waonana nao yiho abondo wanu wakajua nchini wandu wao wandu jina shawanu mavomana kisasa rawawona hunu waonesa jitihadi waonesa maaba nchini ijoka afudhali wakubali wajezao wajokenti haruwa itengele fuvula hao harumale bundo la henti yo afudhali rahana hokaiho wake harumwa miharbati na upwano hanti na umene auka heshimeni hao ne sharafa shahenti juzi Rais Azali haruhabanu hende Faransa wakubajwa bae kajalaiki kabana ya lalikiwa ya rengwando izo Rais Azali halalikiwa hakana invitation ya halalikiwa kiraisi wa daula ya Komoro halalikiwa ki vice president wa Union Africaine de Paris wakati wao mkutano baada Macron harongoa harongoa bili ndo bibobobono Rais Azali ile dunia mafi riwono Rais Azali ndiye harongoa harongoa hajina ndi harongoa ile jina la Afriki ya ula tufahari wa henti hatu yantini kawana hana hii yantini kana jina di yantini ikaurujwa ikaone haka inuchi wakoema mercenary tujahuata mbele ya hunu warisizaza mishinji ya daula wenzao leo oga sina president de la republique uhishimwa uone hondo ubaharwa na dunia riwana nyumeni vanu tibili zijimanao za kiafrika yamri wa mtaha ya wafanyile suluhundo wajamoroni wajatahe suluhundo beti salamu kashukuria raelewa kabanwa ntibuha tiwana larifu hashtaki Rais Azali Paris iwondo yakaya yewe Rais Azali kumshakila ndi basi ula mambo Rais Azali harajai jana hunu masiwani yenti kamili wasi hotera ya hahaya wa mlahiki ibazila kwa jaziona watoshiha ukaya yeheli wafikirio kabanu hemro ihatsorenga matekaya ntihashe entinwa komoru wa mika wakomoru wa mika na wakomoru watoshihawo nizo yafanyawo
yenge abo ekawo waona masulaha kwa wajao wajua mdafana hu garamilwa uka shesiwa shamzwani diho wanzao wende shaizwa tojua ndo keshesiwa shamzwani badisho shirendea de berso ya he ye emergence mana hindi no wafaliki mzwani swa mtuelewa hata mtuelewa daila niambia oko wanduani watufanya mitwala ya sociology ya Komoro ne Komoro antizo wongo unarewa beseye wadwambanzu ani wani badinzwani iyo irende warende ha ihonde mahala bokwa azala sumani kama mwanzo vumu yoenda nzwani yema namna rangwa nzwani iyo atangazi inge chawangu hamu ngabo hunu wanisoja ngoma ukarahiseni Samson Johansa nzwani na banema ndangiyo ya shingazija sha yonde namna yahe ya uona ukayitimu yonzima kabati nzwani kati mwali kabati maore kabati ngazija yentimu yonzima hiyo de filosofia loniyo ya hanza likena taifa zima hiyo dinamna enge wandu wao lazima kama mimi mchujwa mali efaliki walolio na nzwani ngamjua kwa nzwani ya ibaharwa na ziwe zirarwa kwa nyumba yo uhima ziwe zirarwa ngamsambondo nyumba yo uhima ziwe zirarwa zanguzo ziwe zirarwa zanguzo bae ziwe zirarwa zanguzo zilo nzwani zo uo Mirwadi uo Sarkozy uo Yasser Ali-Asman dao wararu hizo ndeziwe za nguzo za hima hiyo ndeze nguzo za hima kwa ndo wangu walona kuna ure wabwe kahambaze nongo hizo hizo za kweli hizo za kweli ngabo wangu boko wao haruma yereji ngabo wangu walo haruma se parti ngabo sha waloneze mvuu dawo wararu ya seri aliasman wonge na force ya inikadina ipo force republique force de la république shoshama ikao shomungano ne recherche shawowo yo courant politique yihimi gewanao Mirwadi gena yele chindo la hoando ka yeye gena experience politique kajandisa lero handisa al gena wando Sarkozy gene genetique hiyo de parti ya hade ya ibalia ya loniyo iyongo wandu warabu hena mndu gena wandu wasisemizi ya bali ngabo serse ngabo parti sasa yazi zilio nzwani zilio ni parti ya Ahmed Ben Said Jafari waziri wa mawasiliano za panga za kaupanga ye alliance ya majorité présidentielle sha wao na wavumbwa abantu isonde zitwadaho zilonzwani hapa sahihi hamiso hasuala na wiso bwana Alijai wa Ahmad Ajai ye namna uonao vanu ne mfumsanu husekare mengomili na dada kutina analizi wa jina zionesa ukaya mkini wakivamize na husi ijohura usonmao wanzao wa binduwe raisa zali vanu haruma serikali ekapuzingongo serikali ekaneglige bandongo itoka uyonti bane hifadhi ya daula yokena mfano yenge yabo hiyo mbukaji ibadili na rongo gelazimu holiho ngabo wangu waloha huja wambao kaya gari jao yabo serikali ikanyamiza serikali ikaonea serikali ya uhima harengeze tahari horizonti hahimi hajitayarisha ili uhifadhi yentine maranya numamala wahe maranya hiyo ndio muhimu abo wandu wao tiwarenge ala leger na rwarenge heheni wajipu wambao
wamba karnamba kazwandrabo aba amini Mwenyezi Mungu wakanzi kwa mnidao wao watorea watore na rambe na renge hizo haba handani watorea ingabona ngari walidao lione hizo ajoka ufanya sha watu hunu rikanti wandwaume ngari walidao kwa johura ubuatama weromono wajohuva. Marhaba alijaye Muhammad ajaye, marhaba wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya marhaba nyonti pia mridungao harma radio nukta